होता है ना खुदा में, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। আমাদের মানবতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক সবার মাঝে ঘোষণা দিচ্ছেন। अपने जो इसमें मेडिसिन मैं आपको भेजूंगी, जो कैंसर में भी 101% क्यूरेबल है, ठीक है। काफी सारी डिजीज पे क्यूरेबल है। जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है सर, सबसे लिए मैंने आपके लिए रिसर्च की है, क्योंकि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। मैं नहीं चाहती मेरे भाई को कुछ प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले मैं आपको भेजूंगी। आपने ना स्टार्ट करना है, तो बिल्कुल आपका बीपी नहीं बढ़ेगा कभी भी। বুঝছেন, সবার মাঝখানে একটা কথা বলছে এখন। আমার কিন্তু সবসময় বিপি হাই থাকে, সবসময় অলওয়েজ হাই বিপি। এটার উপরেও গবেষণা করছে অনেক দিন, ওইরা এখন রিসার্চ করে ওষুধ বাইর করছে, এটা পাঠাইতেছে আমার জন্য। এটা খাইলে কখনোই বিপি হাই হবে। যাদের বউ আছে, যারা ঘরে বউ আছে, এখন সবারই হাই বিপি প্রয়োজন। उम्र का जो आगे होता है ना, उसका एक तो बढ़ता है और एक कमने लगता है। कब खड़े होता है, कब कब होता है, कम भी होना। हाँ, तो इसके चलते बहुत दर्द होता है ना कमर में, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। মানে আমার প্রোডাক্ট যেদিকে যাবে আপনারা সেদিকে যাবেন। আমার এই অ্যালোভেরা জুস যা করবে, যদি উঠতে বলে উঠবেন, নামতে বলে প্রশ্ন করবেন। আর অ্যালোভেরা জুস যদি বলেন যে লাভ দিতে বলে লাভ দিবেন। বাইরে থেকে কয়েকটা খেয়ে দেখি বসানো ভালো লাগে। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমরা এই মুহূর্তে আমাদের 111 হ্যালো আমরা সম্মানিত ওয়েলকাম জানাচ্ছি সবাইকে। Happy birthday to you. Happy birthday to you. শুভ দিন তামিমের জন্মদিন। শুভ দিন তামিমের জন্মদিন। শুভ দিন তামিমের জন্মদিন। তামিমের জন্মদিন। শুভ দিন। শুভ দিন তামিমের জন্মদিন। শুভ দিন তামিমের জন্মদিন। आंखों पर गंगा फूल